ओम शांति। आज बाबा की 7 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। अधिक आवाज में न आना, अधिक आवाज में न आना। मीठा बोलना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, मूवी से साइलेंस में जाते हो। इसीलिए अधिक आवाज में न आओ, अधिक आवाज में न आओ। तो बाবার হিসাবে সবচেয়ে ভালো দৈবিক গুণ কি? শান্ত থাকা, তাই না? তো আজকে সারা দিন কেমন থাকবো? शांत থাকবো। प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? কোন ধারণা হলে সব দৈবী গুণ আমাদের মধ্যে চলে আসবে? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए उनमें दैवी गुण है, इसीलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी, इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते, इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे, तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो, तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो बाबा बोलছেন সব দিব্য গুণ ধারণা হবার মূল ফাউন্ডেশন, মূল আধার হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা আছে তো সব দৈবিক গুণ চলে আসবে, আর পবিত্রতা নেই তো বাবা বলে না, পবিত্রতা সুখ শান্তির জননী। যদি পবিত্রতা আছে সুখ শান্তি আছে, পবিত্রতা নেই তো সুখ শান্তিও নেই, দিব্য গুণও নেই, রাবণ তার কাজ করবে। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वो एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना, जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গেও কমসে কম যারা ভক্ত আত্মা আছে তারা রাবণের মায়াবী সঙ্গ থেকে বেঁচে আছে, আর যারা ভক্তিও মানে না তারা একদম মায়াবী মস্তিতে মস্ত থাকে।
यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए, তাই না? যখন সেবা করবে, বাবা বলছেন কেউ কোর্স করতে আসলো বা প্রদর্শনী বুঝতে আসলো, তো তাকে বিশেষ কি বোঝাতে হবে, পুরনো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়াতে কি ফরক আছে, এটা অবশ্যই বলতে হবে। भल वो क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत, अनेक शास्त्र अनेक मत, मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए, विचार की बात है, তাই না? বাবা বলছেন যত মিত্র সম্বন্ধী পরিচিত আছে একবার অন্তত পরীক্ষা তো দিতেই হবে, একবার পরিচয় তো দিতেই হবে, তাই না? না হলে কি হবে? বাবা বলেছে না, লাস্টের সময়ে উলাহানা দেবে, গালি দেবে আপনাকে, যে তুমি এত ভালো জিনিসটা জানতে, আমাকে একবার জানাতে পারতে, হতে পারে আমি করে নিতাম, তাই না? এই জন্যে একবার পথ দেখানো জরুরি। তারপরে সে চললো না চললো সেটা ওর ব্যাপার। কমসে কম ও কমপ্লেন তো করতে পারবে না যে তুমি আমাকে বলনি, না হলে বলবে না বলনি কেন। तो नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वो स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्यों में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते हैं देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है, তাই না? ভগবানও কোন পথ তৈরি করেছিল? গৃহস্থী, তাই না? সে সন্ন্যাসীদের পথ তৈরি করেনি। শতযুগে কেউ সন্ন্যাসী ছিল না, শতযুগ ভগবানের রচনা, আর সেখানে সব কি ছিল? গৃহস্থ আশ্রম, মানে পবিত্র গৃহস্থী ছিল। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह न सके, पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसीलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন ফাউন্ডেশন হলো দৈবী গুণের পবিত্রতা। আর দৈবী গুণটা কি? কখন দৈবী গুণ আসবে? বাবা বলছেন যখন শান্ত থাকবে, পরিস্থিতিগুলোতে শান্ত থাকবে, আর সবসময় ভালোবেসে মিষ্টি কথা বলবে, তাই না? थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी
मूवी से साइलेंस में जाना है, তাই না? মানে এই দুনিয়া হলো টকি ওয়ার্ল্ড, এখানে শব্দ আছে, আওয়াজ আছে। আর মুভি ওয়ার্ল্ড হলো সূক্ষ্মবতন, সেখানে মুভমেন্ট আছে, চলাফেরা করতে পারবে, কিন্তু আওয়াজ নেই। সেখানে ইশারার ভাষা, সংকল্পের ভাষা। তারপরে হলো সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড। তো বাবা कहते तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। এখন আমরা কোথায় যাব? পরমধাম, সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড। তাই বাবা বলছেন তাহলে কি করতে হবে? বেশি আওয়াজ করা, বেশি বকবক করা, বাবা বলছেন এইগুলো একটু মুভি দিকে আনতে হবে। মানে বেশি সংকল্পের ভাষা, তাই না? ইশারার ভাষা। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है, मुख से सदैव रत्न निकलें। তাই না? যে ধীরে ধীরে বলে, কম কথাতে বেশি কথা বলে দেয়, সে বাবা বলছেন তাকে বলা হয় রয়্যাল ঘরানার। তাই না? বাবা তো খুব রয়্যাল ছিল না, সব ইংরেজদের সঙ্গে উঠা বসা ছিল, রাজা মহারাজাদের সঙ্গে উঠা বসা ছিল ব্রহ্মা বাবার। তাই বাবা বলছেন রয়্যাল আত্মাগুলো কেমন কথা বলে? অল্প কথা বলে আর দামি কথা বলে, তাই না? তো সন্ন্যাসী অথবা কই বি হো, তাই না? আরেকটা কথাও মনে পড়ে গেল, দাদিরা বলতো, একদম ধরো ভোগের কাজ চলছে, ভোগ বানানো হচ্ছে, বা ক্লাস চলছে, বা যোগভাট্টি চলছে, তাই না? তো আমার কারোর সঙ্গে খুব প্রয়োজনীয় কথা আছে, তো আমি কিভাবে বলবো? দাদিরা বলতো গিয়ে সামনে এরম এরম কর, তাহলে তার অ্যাটেনশন আসলো, আওয়াজ করা দরকার নেই। তাহলে ওর অ্যাটেনশন আসলো, চুপ করে কানে বলো, যাতে ইশারাতেই বেশি কাজ হয়, আর তোমার কথা সেই শুনবে, আর কেউ শুনবে না, তাই না? এইটা ছিল দাদিদের প্রিন্সিপাল, তাই না? আর এখানে দেখো আমরা কিভাবে চলি, কারো প্রয়োজন আছে, একদম আওয়াজ, তেজ আওয়াজে কথা বলতে শুরু করে দিই। ক্লাসের মধ্যে বসে আছি, হোশ নেই, ভোগ বানাচ্ছি, হোশ নেই, তাই না? আসলাম, দাদিরা বলতো চেয়ার তুলবে, কিন্তু চেয়ার তোলার শব্দ কেউ পাবে না, তাই না? আসলাম, বিন্দাস চেয়ার সরালাম, বসলাম, আওয়াজ হলো, সবাই কাছে গেল, তাই না? কিছু না হলেও এইটুকুও আমার সবাইকে ডিস্টার্ব করার, সবাই অ্যাটেনশন দিয়ে ভগবানের কথা শুনছিল, সে অ্যাটেনশন আমার দিকে চলে আসলো, এই যে ডিস্ট্র্যাক্ট করলাম ভগবানের থেকে, সেইটুকু সূক্ষ্ম পাপের বোঝা তো আমার চাপলই, তাই না? এই জন্যে একদম অনেক সেন্টারগুলোতে, যারা পুরনো সেন্টার, তাই না, যেখানে দাদিদের যাতায়াত ছিল, সেই সেন্টারগুলোতে একদম সাইলেন্স, মুভি, ইশারার ভাষা চলে, ইশারাতে কথা বলে, বা একদম সাইলেন্সে কথা বলে, যেটা যার কাছে প্রয়োজন সেই শুনবে, আর কেউ শুনবে না, আর খুব কম কথা বলে, তাই না? এত আওয়াজ হবা এটা কিন্তু রয়্যাল ম্যানার্স নয়, তাই না? এটা ব্রাহ্মণের মর্যাদার বিরুদ্ধে, তাই না? तो सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था, तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है, তাই না? সন্ন্যাস ধর্ম আলাদাই। সনাতন ধর্ম হলো দেবদেবী ধর্ম, সনাতন ধর্ম হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম, আর সন্ন্যাস ধর্ম সে তো সন্ন্যাসী হবার, সে তো আলাদাই আছে। तो आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है, अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वो है पावन सतो प्रधान दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसीलिए ही हंगामे हैं, তাই না? এখন সারা দুনিয়া নাস্তিক আছে, ভগবানকেও মানে না, ভগবানের কথাও মানে না,
তাই জন্যে এত দুনিয়াতে হাঙ্গামা হয়, এত লড়াই ঝগড়া অশান্তি হয়। धनी को न जानने कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहाँ आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वो तो बाप ही बना सकते हैं। सब आत्मा की হয়ে গেছিলাম তমো প্রধান, তামসিক গুণধর্ম চলে এসেছিল। তামসিক গুণধর্ম মানে অন্যকে দুঃখ দেবার গুণধর্ম, নিজে দুঃখী হবার গুণধর্ম। বাবা এক্ষুনি এসে চেঞ্জ করছেন, শতপ্রধান মানে নিজেও সুখে থাকবো আর সবাইকে সুখ দেনে वाला हो। वो तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पाठ है। नाटक कब शुरू हुआ यह कभी कोई बता न सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। তাই না, শতযুগে আমরাই ভুলে যাব বাবাকে। এত এখন বাবা বাবা করতে থাকি সারাদিন। এর পরের জন্ম শতযুগের জন্ম, একবারেও সেখানে বাবা শব্দ মনে পড়বে না। বড় ওয়ান্ডারফুল না, তাই না? এবার যে জন্মে যে রোল পেয়েছি সে রোল করতে হবে, তাই না? সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণের রোল, তো ব্রাহ্মণের কাজই হলো ভগবানকে ইয়াদ করা আর সবাইকে ভগবানের কথা শোনানো। তো সেই রোল প্লে করছি। तो है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफ़र करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे, তাই না? বাবা এসছে কী করতে? ট্রান্সফার করতে, মানুষ अच्छी देवता बनाते। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते, তাই না? মানুষের লেখা শাস্ত্র। বাবা বলছেন এর দ্বারা তুমি আমাকে প্রাপ্তি করতে পারবে না। আমারই দেখানো পথ, তার দ্বারাই তুমি আমাকে খুঁজে পাবে। আমার পরিচয়ে আমি নিজে এসে সবাইকে দিই। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापिस कोई जा न सके। ভগবান একবারই আসে, আর কখন আসে? কলিযুগের শেষে। গীতার ফেমাস বাণী আছে না, ধর্মগ্লানি ভারতে যখন অতীতে যায় তখন ভগবান আসে। ऐसे वापिस कोई जा न सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो, তাই না? বাবা বলছেন এমন বোঝানো বুঝাবে না যে সে তর্ক করা শুরু করলো আর তর্ক হাঙ্গামাতে পরিবর্তন হয়ে গেল, তাই না? বুঝতে তো পারবো যে তর্কটা ও কেন করছে, জানার জন্যে করছে।
না আমাকে কাটার জন্য করছে, তাই না? বুঝতে তো পারবো। তো যেই বুঝবো যে ওর জানার জন্যে প্রশ্ন করছে না, ও মতটাকে কাটানোর জন্যে প্রশ্ন করছে, যেই বুঝলাম সেখানে বলবে ঠিক আছে, আমাকে তর্কে যাবা দরকার নেই, আপনার বেশি বোঝার থাকলে আপনি সেন্টারে দিদিদের কাছে দেখা করতে পারেন, তাই না? একবার আসুন, দেখা করুন, ব্যাস এই বলে সেখানে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে, তাই না? না হলে কি হবে, কথা কাটাকাটি हंगामा हो जाए। तो बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, तो जे अनेक शास्त्र जाने तार अहंकार থাকবে না, तो से सहजे मेने तो नेबे ना, तर्क करबे। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना, प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, তাই না? বাবা বলছেন আমার মতন ধৈর্য রেখে বোঝাবে। বাবা দেখো বোঝায়, আমরা বাবার কথা শুনেও মনে রাখি না, ভুলে যাই, ভুলভাল করি। বাবা ধৈর্য হারায় না, আবার পরের দিন বাবা ডাইরেকশন দেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন কিভাবে বোঝাবে, শিব বাবার মতন ধৈর্য রেখে বোঝাবে। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন অতিরিক্ত তেজ আওয়াজ এ রয়্যাল নয়। बाबा बोलचन प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति करके जाते हैं, है ना? कोई भी मनुष्य जा न सके, ज्ञान से सदगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे, यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा, তাই না? বেশি বয়সের যদি কেউ বাবার বাচ্চা বোঝায় বয়স্কগুলো, তো বাবা বলছেন বেশি ভালো প্রভাব পড়ে, ভাবে এই অনুভবই আছে, তো যা বলছে অনুভবের আধারে বলছে। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे यह क्या जाने। ছোট বাচ্চা কি সুন্দর সুন্দর অনেক সময় জ্ঞান শোনায়, কিন্তু লোকে কী ভাবে বেচারা অনুভব করেছে থোড়ি, ঘা খেয়েছে থোড়ি জীবনে, শুধু জ্ঞান মুখস্থ করে বলে যাচ্ছে, তাই না? तो बाप एक तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है, बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं, তাই না? বাবা গল্প আছে না শাস্ত্রে, যখন লক্ষ্মী অমৃত নিয়ে আসলো, তো দেবী দেবতার মধ্যে অমৃত বিলি হলো কি করে, বিষ্ণুর দায়িত্ব পড়লো অমৃত বিলি করো, তো সে কী রূপ ধারণ করলো, মোহিনী রূপ ধারণ করলো, মানে নারী রূপ ধারণ করে অমৃত বিলি করেছিল দেবী দেবতার মধ্যে, তাই না? তো তার মানে বাবা বলছেন জ্ঞানের কলস, জ্ঞান অমৃত বিলি করার কলস বাবা কার মাথায় রেখেছে, মাতাদের মাথায়, তাই না? তো মাতারা চুপচাপ বাড়ি বসলে চলবে না, তাই না? মাতাদেরকে বেরোতে হবে সময় করে, যাই দুজন চারজন, শ্যামনগরে কি সুন্দর সেবা করে মাতাজিরা, তাই না? গীতা পাঠশালাগুলোর মাতাজিরা চারজন পাঁচজন মিলে বেরোবে, দিয়ে এর কাছে ওর কাছে গিয়ে একটু সেবা করে আসবে, তাই না? ধরো একটা ফ্ল্যাট বাড়ি আছে, আজকে এইটুকুই করব, ফ্ল্যাট বাড়িরই সবাইকে দিয়ে আসবো, কালকে আর একটু করব, তাই না? জরুরি না যে কোথায় পর্চা বিলি প্রোগ্রাম হলেই পর্চা দেব, তাই না? তো ওই রকম, তো যেরকম কালকেও মাতাজিরা বলছিল না
ওই পর্চা নিল, এখানে বাসন্তী পুজো, তাই না? অ্যাকচুয়ালি তো এখানে পাতুলিয়া গীতা পাঠশালা তো শুরু হয়েছিল ওই থেকে, ওইখানে জীবন্ত দুর্গা হয়েছিল বাসন্তী পুজোতে, তাই না? সেখান থেকেই শুরুয়াত, সেখান থেকেই পাতুলিয়ার সেবা, সেখান থেকেই সবার সেবা, সেখান থেকেই ধীরে ধীরে ফর্দা সেন্টার এত দূর আসলো, তাই না? তো কালকে ওইখানে সেবা ছিল, তো মাতাজিদের সংকল্প চললো, তো এইটুকু পর্চা নিয়ে দুজন মাতাজি যাচ্ছে। তো আমি বললাম কোথায় কাছে পিঠে কোথায় কোনো সেবা হবার সম্ভাবনা আছে, একটু বেশি লোক ভিড় হবে, তাই না? তো খবর দেওয়া উচিত না, অ্যানাউন্সমেন্ট করা উচিত, যাতে সবাই গিয়ে সেবা করবে, তাহলে অনেক আত্মাদের কি হবে, কল্যাণ হবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন बहुत नम्रता से बोलते रहना है, शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, তাই না? সেবা হবেই না যদি অহংকার দেখাই, নম্রতার সঙ্গে বলতে হবে। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल न सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं हूँ, महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊंचे ते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं, वो हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, তাই না? তো ব্রহ্মা কুমারীর পরিচয় লোকে বুঝবে কি করে, আগে তো ব্রহ্মাকে বুঝতে হবে। भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझो, रचता बाप है व नहीं, सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है, बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं, वो तो ज़रूर राइट समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए, তাই না? বাবা এত কিছু বুঝিয়ে তারপরে ফাউন্ডেশনে চলে আসলো যে বাবাকে याद करो तो विकर्म विनाश। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ माँ में कम याद करो। लोके भावे गंगा स्नान करबो, पवित्र हब, মহালয়ার দিন কত কেউ যায়। বাবা বলছেন আমি তো গঙ্গা স্নান করতে বলি না, আমি তো বলি माँ में कम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ, सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है, वो कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, তাই না? বাবা বলছেন বিকর্ম কখন বিনাশ হবে? প্রথম স্টেপ হলো দেহি অভিমানী, দেহ আলাদা, আমি আত্মা জ্যোতি আলাদা। শুরুয়াত এখান থেকে হবে। যেমন পুজো প্রদীপ না জ্বালিয়ে শুরু হয় না, তাই না? তো সেই রকম আত্মা প্রদীপ না জ্বালিয়ে বাবার সঙ্গে কানেকশন হবে না, আগে সেটা দরকার, আগে আত্মিক স্থিতি দরকার। तो वो कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। तो আজকে দেহি অভিমানী স্থিতিরও প্র্যাকটিস করব, তাই না? সবাইকে রাস্তাতে দেখতে দেখতে যাব, অমুক আত্মা সাইকেল চড়ে যাচ্ছে, অমুক আত্মা বাইকে যাচ্ছে, সবার মধ্যে জ্যোতি দেখতে থাকবো। বাড়িতে ঢুকলাম, অমুক আত্মা আছে, তমুক আত্মা আছে, নিজের রোল প্লে করছে, তাই না? তো যত দেহি অভিমানী স্থিতির প্র্যাকটিস, অত বাবার সঙ্গে ইয়াদ করলে বাবার লাইট মাইটের অনুভবের স্থিতিও অত ভালো
तो विकर्म विनाश হবে, তাই না? यह योग बाप अभी सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। बिना सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। कि बोलो बाबा, এখন আমরা কি তৈরি হচ্ছি? দেবতা হচ্ছি তো। হচ্ছি তো দেবতা তৈরি। तो बाबा बोलছেন, बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रसो नहीं सुनते। बाबा कमप्लेन করছেন, বাবার সামনে বসে আছে, শুনছে, কিন্তু বুদ্ধি একরস নেই। কখনো মুরলির কোনো কথা শুনলো আর কোথায় বুদ্ধি চলে গেল। तो बाबा बोलছেন, बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसा होता है। सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा। माया है ना। बाबा बोलছেন, বাচ্চাদের দোষ নেই। দোষ কার আছে? মায়ার আছে। বাচ্চাদের মনকে ভটকাতে থাকে, এই জিনিস ওই জিনিস, এই কথা সেই কথা, এই ব্যক্তি ওই ব্যক্তি, কত কিছু মায়া দেখাতে থাকে। तो कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं। यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना। সামনে শিব বাবার অবতরণ হয়েছে, আর অনেক বাচ্চাগুলো কি করতো? ট্রান্সে চলে যেত, সাক্ষাৎকারে চলে যেত, ধ্যানে চলে গেল, বেশ গায়েব। বাবা বলছেন, বাবার মহাবাক্য তো শুনলো না, তো ধ্যানে গিয়ে কি হলো? বাবা বলছেন, এটাও টাইম वेस्ट হয়ে গেল। कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, তাই না? অনেকেরা যোগের সময় চোখ বন্ধ করে দেয়। বাবা বলছেন, একদমই চোখ বন্ধ করবে না। চোখ বন্ধ করে যোগ করা যাবে না, তাই না? তো বাবা বলছে, যখন বিনাশ আসছে, সুনামি হচ্ছে, ভূকম্প হচ্ছে, চোখ বন্ধ করে বাবাকে ডাকবো? তো বাবা বলছেন, কিসের প্র্যাকটিস চাই? চোখ খোলা রেখে বাবাকে ইয়াদ করার প্র্যাকটিস চাই। आँखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आँखें खुली हों। শুরুতে অনেকেরা বলে চোখ খোলা রাখলে সব এদিক ওদিক দেখি, ওইগুলো মাথায় ঘোরে, বাবার ইয়াদ আসে না। বাবা বলছেন, না, বাচ্চাদেরকে কর্মযোগী হতে হবে। ইয়াদের চোখের সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই, তাই না? ইয়াদ তো মন থেকে করবে, মনের চোখ বাবাকে দেখবে, এই চোখের সঙ্গে কোনো। তো आँखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आँखें खुली हों। কি বললো বাবা? যোগের সময় কেউ চোখ বন্ধ করবে না, চোখ খোলা থাকবে। বুদ্ধি মে মাসুক কি याद हो। বুদ্ধি কাকে ইয়াদ করবে? বাবাকে। आँखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं, তাই না? চোখ বন্ধ করে বসা, বাবা বলছেন এটা বাবা শিখায়নি, এটা বাবার কায়দা না। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े कहते हैं आंखें बंद करो। ये तो भक्ति मार्गेर प्रथा। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? চোখ বন্ধ হলে ধীরে ধীরে কি হয়? মায়া বলে, আয় বাচ্চা আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়। এবার ধীরে ধীরে কাঁধ কি হবে? নিচে ঝুঁকে যাবে, শুয়ে পড়লো। তো বাবা বলছেন, তো বাবা कैसे देखेंगे? তো বাবা দেখছে না, সামনে টিচার বসে আছে না, পড়াচ্ছে না শিব বাবা, তো সামনে একদম কাঁধ নিচু করে আপনি একটা বাচ্চাকে পড়াচ্ছেন, আর সে একদম কাঁধ নিচু করে চোখ বন্ধ করে উল্টে পড়ছে। তো টিচারের কেমন লাগবে পড়াতে? তো বাবা বলছে, আমি সামনে বসে আছি, তোমাকে দেখছি, আর তুমি উল্টে পড়ে যাচ্ছ, আমার কেমন লাগবে, তাই না? তো आँखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आँखें बंद हो जाती है तो যদি চোখ বন্ধ হয়ে যায়, তার মানে তো কুছ দাল মে কালা হোগা, মানে মায়া কিছু একটা ঢেলেছে মাথায়, তাই কানেকশন ব্রেক হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। और कोई को याद करते होंगे,
তাই না? বাবা বলছেন যদি চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মানা আর বাবার ইয়াদে নেই, চলে গেলাম আর কোথায়। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। বাবাও দেখে না বাচ্চার বুদ্ধিতে কে আছে। যতই বাবা বলুক আমি কিছু দেখি না, জানি না, বুঝি না, কিন্তু বাবা দেখতে তো পায়, তাই না? তো বাবা বলছেন আমিও তো দেখি, আমি সামনে বসে আছি আর কে সচ্চা আশিক আছে, নাকি সে আর কাউকে বসে মনে করছে। बाबा बोलते सेटाओ तो आमी देखबो ना। तो सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा बोलो ना बुद्धि एकरस थाके ना। तो मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, ताई ना। जेई बाबार याद भूले जाए माया तो धक्का खावाबे, कोनो ना कोनो भूल त्रुटि हो ही जाबे। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं, ताई ना। এই জন্যে বিশেষ প্র্যাকটিস, তাই না। আগেকার যত সেন্টারগুলো যেখানে দাদিরা যাতায়াত করতো, সেখানে দাদিরা সবাইকে বলতো ক্লাসরুমে কোনো রকমের জ্ঞানের আলোচনা ছাড়া কোনো লৌকিক কথাবার্তা এলাও নেই, তাই না। এখানে কোনো লৌকিক কথা ভাষা, কোনো, তাই না, ধান্দাধরি ব্যবসায়ের কথা ভাষা এলাও নেই। ক্লাসরুম মানে জ্ঞান যোগের অনুভব শোনাতে পারো, জ্ঞান যোগের আলোচনা করতে পারো, যাতে আর কেউ নতুন আসলে ভাইব্রেশন খারাপ হবে না, ভালো থাকবে, সে অনুভব করবে। আর যে ক্লাসরুমে বাহ্যমুখতা থাকবে, লৌকিক কথা ভাষা, লৌকিক আলোচনা বা ধান্দাধরির আলোচনা, তাই না, বাবা বলছেন এটাতে কি হয়, ভগবানের শতগুণী ভাইব্রেশন বাধাপ্রাপ্ত হয় আর সূক্ষ্ম পাপের বোঝা চড়ে, তাই না। তো এই জন্যে অ্যাটেনশন রাখা উচিত যে ক্লাসরুম মানে জ্ঞান যোগের কথা ভাষা। तो वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं, बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं, नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, তাই না। বাবা বলছেন বাবার বাচ্চা হয়ে কোথায় যদি বাবা দেখে, বাচ্চাদের উপরে মা বাবার নজর থাকে কি থাকে না, থাকে তো। ভলে বাচ্চা স্কুলে গেছে, কিন্তু মা বাবার নজর তো থাকে যে স্কুলে পড়াশোনাই করছিল নাকি আর কিছু করছে, তাই না। তো এই বাবারও তো অ্যাটেনশন থাকে যে পড়াশোনা করতে শুধু এখানে আসলেই বাবা দেখে তা না, তাই না। গিয়ে আমি কি করছি সাক্ষী হয়ে বাবা তো দেখে। আপনারা অনুভবী নিশ্চয়ই, তাই না। কোনো ভুলভাল করলে পরের দিন মুরলিতে বাবা ডোজ দিয়ে দেবে, তাই না। তো যতই বাবা বলুক আমি দেখি না, কিন্তু বাবা ঠিক দেখে, কেননা প্রত্যেকটা মাতা পিতার নিজের বাচ্চার উপরে নজর থাকে, সে চাহে জন্তু জানোয়ার মুরগি আর ছাগলই হোক না কেন, তাই না। নজর ঠিক বাচ্চাদের খবর রাখবেই সে, তাই না। আর টিচারও রাখে। তো বাবা বলছেন বাবার বাচ্চা হয়ে যদি সারা দিনের মধ্যে কোথায় লড়াই ঝগড়ার বাবা দেখে, তো বাবা বলছেন তাহলে কি হলো, বাবারও নিন্দে হলো, টিচারেরও নিন্দে হলো, আর গুরুরও নিন্দা করা হলো। তো वो फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। তো লড়াই ঝগড়া করার সংস্কার, বাবা বলছেন নিন্দা করানোর পাত্রও হলো, আবার তার পদও কম থাকবে। बच्चों को अब समझ तो मिली है, बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। সেবাতে ইন্টারেস্ট নেই, সেবা করতে যাব না, কারো কল্যাণ করব না, তো প্রজা বানাবো না। মনসা সেবার ইন্টারেস্ট নেই, মনসা সেবা করব না। বাবা বলে না বিশ্বের রাজা কেমন করে হবে, সত্য তেতা যুগের রাজা তারাই হবে যারা মনসা সেবা করনে वाला, মানে বিশ্বকে ভাইব্রেশন দেনে वाला, তাই না। যে দেয় না
বাবা তাকে রাজা তো বানাবে দাপর কলিযুগের, সত্য তেতা যুগের না, তাই না? কিন্তু দাপর কলিযুগেরও রাজা হতে গেলে কমসে কম মনসা সেবা না সই বাচা সেবা তো করতে হবে। কারোর কল্যাণই করব না তো কি করে সেবা হোক, কি করে প্রজা হোক? तो बाबा बोलছেন प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, योग नहीं ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। জ্ঞান যোগ ধারণ করব না, সেবাতে ইন্টারেস্ট থাকবে না। বাবা বলছেন তাহলে কি করতে হবে? পড়া হওয়ার আগে, ধারণা মূরতের আগে বস্তা তুলতে হবে। এবার সেখানে তো আর বস্তা তোলার কাজ তো থাকবে না, দাস দাসী হতে হবে। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। এটা আবার আরেকটা চাপ। এই কল্পে যদি রিজাল্ট খারাপ হলো মানা প্রত্যেক কল্পে রিজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। तो बाबा आज के बोल ऊपर खूब बोले যাচ্ছে, তাই না? ধীরে ধীরে কথা বল, কম কথা বল আর मीठा কথা বল। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, যে সেবা করে বাবার কথা সবাইকে শোনায়। বাবা বলছে সে আমার খুব প্রিয় বাচ্চা হয়। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। तो বাবার প্রিয় বাচ্চা সেবাধারী বাচ্চা, যে সেবা করবে না বাবার হৃদয়ে তার জায়গা তৈরি হবে। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। তো শুধু সেবা করলাম, বাবার হৃদয়ে জয় করলাম, তাতেও চলবে না। কেননা রাজার বাচ্চা হয়ে যদি পদ ভালো হলো না, ধারণা ভালো থাকলো না, শতপ্রধান হলাম না, সেটাও বাবার মুখ কালি হয়ে যাবে, তাই না? তো সজা জাস্তি খাएंगे তো পদ কম हो जाएगा, তাই না? বিকর্ম যদি নিজের থেকে বিনাশ করলাম না, তাহলে পানিশমেন্ট খেয়ে চুক্তি করতে হবে। বাবা বলছেন সেটা খুব বাজে লাগবে, যে রাজা রাজার সামনে রাজকুমারকে শাস্তি দিতে হবে। এটা কত খারাপ জিনিস। মা বাবা বসে আছে, ওর সামনে বাচ্চাকে পানিশমেন্ট পেতে হচ্ছে, সেটা কত খারাপ জিনিস। বাবা বলছে আমার তোমরা হলে লাডলা বাচ্চাগুলো। কলিযুগে অনেক বাচ্চা আছে, কিন্তু আমার লাডলা বাচ্চাগুলো আমার চোখের সামনে আমার ধর্মরাজ রূপে আমার দ্বারা পানিশমেন্ট পাবে। এটা আমার একদমই অ্যাকসেপ্টেড না। বাবা চাইছে না বাবার কোনো বাচ্চা পানিশমেন্টের দ্বারা পবিত্র হোক, শতপ্রধান হোক। তো বাবা বলছেন याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। যে বেশি পানিশমেন্ট খাবে তার পদটাও কমে যাবে। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं, अब जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा বলছেন আমার সঙ্গে দৈবী গুণের ব্যাপার করো, দৈবী গুণ ধারণ করবে না তো ঘাটা হয়ে যাবে। বাবা বলছেন বাবা তো উন্নতির জন্যে কিসম কিসমের কথা শোনায়, কত রকম যুক্তি শেখায় যাতে বাচ্চা উন্নতি করে নেয়। अब जो करेंगे सो पाएंगे। বাবা বলছে আমি তো এত কিছু বলে দিলাম, এবার যে করবে সে পাবে, সে ভাগ্য বানাবে। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। বাবা তো চায় যে আমরা সবাই কি হব, পরি হব, পরি জাদা, পরি জাদি, পরি বাচ্চা হব। বাবা বলছেন পরিস্তানের মালিক হবে, কেননা তখন দিল্লির নাম কি থাকবে, পরিস্তান, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते,
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, किसी से भी बहुत नम्रता, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, बोलचाल बहुत मीठा हो। साइलेंस का वातावरण हो। बाबा बोलছেন ক্লাসরুমে সাইলেন্সের বাতাবরণ যেন থাকে, সেটার জন্য আমরা প্রত্যেকেরা রেসপন্সিবল। তাই আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ব পালন করব। कोई भी आवाज़ ना हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन, सच्चा सच्चा आशिक बन। एक माशूक को याद करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर, याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे करके, कांध नीचे करके नहीं बैठना है, कांध नीचे करके नहीं बैठना है। बाबा बोलছেন যোগের সময় চোখ বন্ধ করা যাবে না। देही अभिमानी होकर रहना है, आत्मिक स्थितिते থাকতে হবে। देही अभिमानी होकर रहना है। तो बाबा बोलছেন आशिक माशुकेर मतन आमाके याद करो, और देही अभिमानी हये याद करो। তাই না? সবাইকে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস করো, নিজেকেও আত্মা অনুভূতিতে থাকার প্র্যাকটিস করব, তবে বাবার ইয়াদ পাওয়ারফুল হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति, और औरों के प्रति यूज करने वाले, यूज करने वाले अखंड महादानी भव, अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है, भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में, इसे साथ में रखने में व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा, यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, तो चोर नहीं आएगा। बंद रखेंगे
तो चोर आ जाएंगे, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो। और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो। और स्व के प्रति औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। तो अखंड महादानी बन जाएंगे। तो बाबा বলছেন যেমন বাবার বাড়ির কিচেন আর ভান্ডারা সেবা চলতেই থাকে, কখনো কোনো দিন বন্ধ হয় না। তো বাবা বলছেন ওই রকম শুধু খাবার ভান্ডারা না, বাবার বাচ্চাদের কাছে জ্ঞান, গুণ, শক্তি, সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা, খুশি, আনন্দ ভরপুর ভান্ডারা আছে, চোরও নেবে না। বাবা বলছে যত খোলা করে ভান্ডারা সেবা সবাইকে খাওয়াতে থাকবে অত ভালো, তাই না? ভরপুর ভান্ডারা দাও সবাইকে, ভরপুর ভোগ লাগাও, তাই না? যত লাগাবে অত ভালো। तो बाबा बोलছেন इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो। देखो আবার যে আছে তো আমার কাছে স্টক, তো রোজ বাবার থেকে স্টক ভরতেও হবে, আবার স্বপ্রতি অন্যদের প্রতি ভান্ডারা অখণ্ড মহাদানী হয়ে বিলি করতে থাকতে হবে। স্লোগান सुने हुए को मनन करो। सुने हुए को मनन करो। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। बाबा বলছেন বাবার মুরলি একবার শুনলাম, অন্তত আরেকবার মনন করতে বসতে হবে। সময় করে আধ ঘন্টা সময় দিলেই হবে। খাবার পরে আধ ঘন্টা সময় যদি মুরলি শুনে নিই বা রিভাইজ করি, মনন করি, তাতেই রিভাইজ হয়ে গেল, মনের ভিতরে মনন চিন্তন চলবে। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो, তাই না? ওই জন্যে মনে হয় দাদিরা বলতো, দাদিদের পুরুষার ছিল, দাদিরা সব সময়ে ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে ফরিস্তা হয়ে ভগবানের সাথী হয়, শিবশক্তি কম্বাইন্ড স্বরূপ হয়ে বসে থাকে। দাদি বলতো বতনে থাকি, বাপ দাদার সঙ্গে গল্প করতে থাকি, সেখানে গল্প করতে করতে দেহকে নিমিত্ত বানিয়ে সব সেবা করি, তাই না? তো একবার আজকেও সারা দিন আমরা এই ফিলিংসের অভ্যাস করব, তাই না? দেখি দাদিরা কেমন অনুভব পেত, আমরাও ভালো ভালো অনুভব পাবো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।